Tutorial. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ay, wait lang. At i-download ito. Ewan ko. Face, emoji, keyboard. Basta ito. Ay, bakit? Ito lang. This. Sorry, hindi. Tagalog ako, te. Tapos punta ka sa YouTube. Ay, go back to YouTube. And record sound. Ay, ama. Tapos, ewan ko lang ano to. Titindihan niyo ako. Ayun. Just follow my instruction. Ay, instruction. Wait. And when you finish, to. Dito yan. Didn't know that it's a bit